Oh bu lanceng loros celeng eri bondi duwe ngak museng. Kula selalu masa ngak gue man gak diman mangkene kan beristilah ngabuburit. Napa ngabuburit? Ngabuburit ini kan nyari malam. Kapan pukul 4 dan malam ke sebentar kaimbong. Nyari malam. Nyaman lah ngabuburit. Ya cak dorok bengimbong punya kalau ngabuburit ngabas buri apa? Cak mangken kelampi macam. Cak terus kadang mangken ka kelampi enten lok neradeng. Keng ketat leji kro. Wah sing aku ibak semua lempo lempur. Ingat lempur seken gelutan lener. Mana tu atas sana tu kaya reng. Ambu cak macam mun tepan ingat nikah ka enten pasana tak betal keng kencerna pasana gemet ketika tu peni maksiat. Yang nomor 3 kalaban ocan gak dinto saja doa kau laban ajunan mangken bi Allah wah iteremah itekani kalaban gempang. Amin. Apa napa sebab? Karena lakar doa manti gak dinto ada sebab. Tuah manti ni kepada sebab mik manti ima keng karena orang manti. Mik manti tuana ima keng tempat manti. Mik manti tuana ima bekto na semanti. Ada orang doa di multazam, ada orang doa di raudhah. Itekani tuana manti tak genton kenengan manti hadirin multazam raudhah ni kenengan manti. Pasal saya doa multazam ben raudhah meskipun saya doa orang biasa tuana bekal manti polan kenengan manti. Bada semanti ni ka orang kati Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Nih kama ki atua bun kama pakun manti, mi manti, orang nggak semanti. Jadi maki tempat telok manti, mun orang nggak semanti, tuana manti. Ki As'ad Samsul Arifin Sukoraja, orang nggak semanti. Sukorejo ni kata man Israng bi belente. Ki As'ad ngala arta eta buraki, arta ang teti abri, belente na buru. Keng mun tempo bara cak nguti. Romana sambiani masuk imaleng, pahengal aki arta, itu ti kolak dia. Lah nomor telok ni kamanti ni kebekto na hadirin. Tingkal maki tempat tah curang dalem. Tingkal maki si adua orang tak manti kau leben ajunan. Keng muntua na epatepak bekto manti. Katimangken inda nuzulil ghais tempo na toro na ocan gak dinto manti na tua. Maka setaja doa kau leben ajunan meskipun tempat tah curang dalem, meskipun orang biasa keng mun bekto na bekto manti tua kau leben ajunan bi Allah bakal itekan hajat kalaban kempang semoga hajat kau leben ajunan hajat dunya hajat akhirat kalaban barokan acara mangken semoga bi Allah saja itekan kalaban kempang amin Allahumma sehadir manter lanceng umur sehadir manter umur barokah sehadir rizkin eba kempang untuk syarat ibadah sehadir manter ki ibadah pa ke Mekah Madinah ban kalaban barokan aja tem manter kau leben ajunan masuk ke debu na kanjing Nabi ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah sengkok ben orang seara berjatem pada ben dua kriki riak dalam swarga orang seara berjatem kak dintok bekal arampag ben Gusti kanjing Nabi meskipun sebagian ahli hadis nafsiren seara berjatem ni kebenipah arampag apolong situng swarga tapi artena seara berjatem pasti masuk swarga na Allah manter tepak kau leben ajunan sehadir amin Allahumma on lebih mungkin batepak ke bulan pasah. Tadi malam saya hadir di acara yang serupa. Ya kak Dimah, isu menep. Elenteng pada acara malam cukan jateman, alhamdulillah pada ocean, keng terusan malam. Nggih. Insyaallah semalam ni ka barokah semakin barokah buktena pada etroni ocean. Amin Allahumma. Keng dan gula jadi sambian ni ka peleman de kita usah ki ada bu sok dengan tak nyarang. Makai sarang apa kun terus. Nggih. Cek ni kebeni keng acara na ojen, keng acara lakar yang bagi kau ojen, cek 6 berak mungkin. Jadi mun tak manti beni keng tua na selok manti lakar acara na yang bagi kau ojen, beni keng tak manti. Jadi mun pas sampean mungkin ni kau apa? Bede se teti pawang hujan. Mungkin ni kesampean bede se adu koni, pah ojen nggak mungkin. Lekuk mun ejen tarik esa lagi cek enda. Me ojen teh. Keng tak yuk bertu panak, jawab bi sampean. Hari yuk bertu pada ojen dong, mun tak yuk ber 2000 malam tak kira ambu ojen lagi. Jadi nikah aslina lai sarang ngak nikah sini gitu, lai sana. Mun gula ambu nyarangan ojen ni ke gula ambu. Gula dimin teman pada situng malam-malam
sareng situng ulama mun ojen ni katero ambu pakon maca nikah li ila fi quraish ila fihim rihlatas syita nikah ibali 11 kali nikah cepon maki ojen ambu situng bakto hula pengajian ketika hula acara mah ojen ngak gelak kasah wah kebetulan nanti malam-malam hula ibu baca hula li ila fi quraish ila fihim rihlatas syita ibu baca 11 kali alhamdulillah ojen saja terus etap korban lap ke lap bareng untung ngelok tempat kagula ke lap senapor jadi mun la saya maca ate na buduh benih saja ambu saja terus benih keng Quran na selo manti benih saya maca ni buduh onderdilla kenapa banyak gelu maksiat sehingga mun reng lambok ni kotor kadang mal amalan tak pati melarat keng ojen ambuangku hadirin anapa ate na bersih anapa reng lambok ni kami tarat melarat ni bi Allah isembah ni dua alasan sepertama reng lambok ni kamun adua bi huduril qalbi kalaban ate hadir sementara kau leben ajunan lesan gak dito anyu on Allah ate tak bareng innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin Allah tak kira narema ketika pernyuonan omber dari ate tak sampung lambok ni kalau pas maka tak pas etere mami etere mak asampung kalaban ate mangken kau leben ajunan pase mun pase nekeng ka ate tak depak sehingga ke Allah tak etere mereka lambok yang walad dolin walad dolin lambok nggih lambok mun astaghfirullah pora Allah keng make pora Allah dadi buju mangken astaghfirullah dadi jerengkong enggak mak bisa senika tak sampung kalaban ate mangken lamba boleh Arab orang ini kamak manti hadirin anyu on ga Allah gak dinto lamba tak buang bu istiqomah sementara zaman kau leben ajunan mangken ketika parloh anyu on ga Allah sementara ketika tak parloh jauh dari Allah jadi Allah kebeton buton sake sama anda masa asroh Allah beres ambu saya dikir ambu magi dengu dan namun saya kayak kiki sama alam Allah heko tempo na kayak kiki na beres anyanyi oh bu lanceng loros celeng eri bondi du engak museng mangkana man tini ka mangken bek melarat anapa cit ngecit mun tempo na parlo Allah ya bukti na di bering corona kas 2000 ekor cek benih karo ka masjid cek magi kembong auncoran sama ceburda corona beres maki oncora elang mungkin dia beda macam burda boleh mangana semanti melarat mun saya kona ko di lambek tak ruwet kak pengajian beda acara terus tak oje nak minta jimat ke saya kona khodil benih Quran saya tulis saya kona khodil Bupati Bengkalan sampai geton pulan Bengkalan teman situng bekton enam bera ojen sampai 20 hari tak turun gara-gara nak saya kona khodil abri jimat erosa be ita segenteng nak gara-gara jimat itu segenteng ini kalau ojen 20 hari ambu Bengkalan dia Pak Bupati etengku tulisna ayat apa mi cek manti negelu sampun buka ternyata benih ayat cek tulisna karo senika pala ang bupati raja itu jen 20 hari bisa tahan apalagi teh mun sampai nanti acara tulis nika wasabe itas gentenga mun tak kirim benlak palak tahun ya arapa mata manti hadirin kau leben ajunan ketika parlo ke Allah entar ketika lastari parlo hulaban ajunan majauh sementara kanjeng Nabi adabu ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fi syiddah kau leben ajunan kotu asampung ban Allah minta ke Allah ibadah ke Allah firraqa dalam keadaan bunga dalam keadaan jember ketika kau leben ajunan tak butuh pertolongan dalam keadaan jember dalam keadaan bunga kau leben ajunan ibadah ke Allah ya'rifka fi syiddah ketika kau leben ajunan melarat kau leben ajunan butuh Allah bakal nolongin tak usah pentah dan ini kemungkinan saya ada ketika parlo entar mari parlo nyimpang sementara orang lamba antara parlo tak parlo pakun asampung da ajunan Allah maka pertolongan Allah gempang kau lebih orang jimin semoga kau leben ajunan pada sakak dinto bedena amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mungkin juga alhamdulillah kau leben ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala takdir ampun kenging sekitar 12 hari apa sah ampun masuk ke 19 ngereng sami-sami anyu onda Allah semoga kau leben ajunan bulan pas agak dinto pada ada ketangkel telopolo
Mantar kaula ben ajunan ki nyapu atelasen. Mun telasna tak kira burung, keng saya katakok ring curang dalem mangkat ka ada. Keng mantar ki nyapu atelasen. Amin. Benne cuma telasan ya ada mantar li boleh telasan kaula ben ajunan ki nyapu amin. Apa napa sebab hadirin? Karena andalan kula ben ajunan ki mangken pasaan nika. Nika andalan aslina. Andalna umat Nabi Muhammad nika pasaan. Apa napa mi andalan kaula ben ajunan pasaan? Kalau ada perbandingan banyaknya ibadah antara umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kaula ben ajunan umat Nabi Muhammad kak dinto amal paling sakoni. Apa napa mi paling sakoni? Polan umur paling panda. Nabi Adam umur 1050. Nabi Nuh umur beluk 50. Umat Tanura umur Nabi umat Nabi Adam beda se umur 11 atos, beda se umur 12 atos. Umat Nabi Nuh beda se umur belung atos, beda se umur 9 atos. Tetimun daripada penting aki zikir umat Nabi Adam, ben zikir orang curang dalem jauh pakun benyaan zikir umat Nabi Adam. Mak bisa benyaan. Oh diing abitan. Kejak 11 atos, kejak 1000 tahun. Kula ben ajunan sebitek tahun. Cai pun kanjeng Nabi, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Biasa tang umat je umur sebitek ke 70. Maksudnya umur 70 curang dalem ni kebiasaan 3 umur. Mun umur 70 tak mati, dente umur belung polo marin. Belung polo tak wafat, 90 tengku. 90 pakun sehat, tekula umur 100. 100 pakun tak mati, ya demak lagi, ya maki tak mati mun umur 100. Cek ku anjem tak edi. Kok sampai lo bisa akan tetel tak ikut le kiki nang kin ko ni cekak. Jadi mulai 100 tahun makila odi nape kalau aku hulu ben ajunan tedung ngoronyo ngeleleng kata tangkeh etin aki bina kana tua bi tibi abi ni boleh setrum ada karo kari saka keledok nggih napa nggih. Jadi kau ben ajunan sebitek petong bulan ni ka umur standar pun. Kalau mau hitung-hitungan amal antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Adam dengan umat Nabi Nuh bujau umur 1000 ben umur sebitak hadirin. Makanya Nabi Muhammad teman anyuk onda ke Allah, teman mamatul ke Allah. Inna ummati aksaruhum a'mara wa aqalluhum a'mala. Ya Allah, umatku lareng curang dalem nika paling citi umur. Karena umur paling citi amal la paling sakoni. Katina pajubna Allah. Ti namun karo amal citi, ti namun karo ibadah nasakoni, sepenting kencer na benya. Amin. Amin. Sakoni kau lawan ajunan lako, tapi gaji na iba. Anapa? Kau lawan ajunan ibriin bulan seanya Ramadan hadirin. Sebulan Ramadan gak dinto itu buaki. Al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwahu. Kabagusan sa ikalako bulan Ramadan sakalian etekel 1000 kalih elai na Ramadan. Ni kacuma ikandi bi umat Nabi Muhammad, umat-umat lamba pejeng sekalian kencer na situng. Kau leben ajunan umat Nabi Muhammad apa jeng sekalian kencer 10. Keng mun tepak bulan Ramadan setiap fardok kencer 70, etekel 70. Kalakuan sunat kencer fardok. Kalakuan ibadah kebagusan etekel 1000. Pasera sa ala ko kebagusan patepa bulan Ramadan kencer na etekel 1000 hadirin. Pasera sa ngaji bulan Ramadan pada ben ngaji 1000 kali. Pasera sa asodoko bulan Ramadan pada ben asodoko 1000 kali. Jadi mangken pese sa keluar untuk jateman. Beras sa bagi dak ka jatem setiap sasak kagak dinto etekel 1000 kali. Jadi mun ki puru gak dinto 10 sak, gak dinto ampun 10 ibu sak kencer na sa paring ngaki. Kak dintok seh tak ikan di umat-umat lain ben ikan di kaula ajunan umat Nabi Muhammad sehingga kelakuan sekalian ekalako bulan Ramadan kencern akal tekel abu ebu kaleh amin Allahumma. Bentar gula lakar sering madepa iman gak diman lakar cek bonten gula mun bedo orang aparing kajateman pah pada ke bulan pasah ni kenyun nunduaki bahwa orang saabedaki acara jateman tepak ke bulan pasah ni kekeng kelompok cerdas. Jadi pemuda jurang dalam ini berarti pemuda sudah cerdas. Tepuk tangan untuk pemuda jurang dalam. Ini ampun belum kali aja pun. Ini kamu tega belum kali tega tak nemu swarga saya masuk nehu deku. Bujak swarga ning peto. Makin pahala beluk tahu nang ibun di maguk deku dia. Lambok kita ada masuk swarga. Naim nomor 2.
Terus nomor petok swarga epol, nomor belung je ku leku nekin ngampung sampean. Punten swarga ni kata dek betesak. Arab pamik kaulah ngabala bahwa orang sahabat akidah teman tepat ke bulan pasca itu cerdas. Sepertama, kalau ben sakalian apa ring kak dintu ampun etekel saya bukan deh. Sehal kak dintu tak bisa terjadi kecuali bulan pasca hadirin. Saya dapat tak saya. Senomor dua, kaputo na jetem ni kalakar se paling puto mungkin bulan pasca ni. Muharram coba ya tore pamakun muharraman. Keng pasaan sahabat aki ini keberarti nunjuk aki cerdas. Apa napa? Ngerti cek bahwa jetem selebih putu etem peng bulan Muharram atau bulan Sorah kak dinto makin bulan pasah nih kak anapa saya pertama makin nih kak pasah apa pasahnya mun bagian kau leben ajunan sering sepogi kena cek kau betir mun masalah enoman beda cek ring tua ki beda sementara jetem hadirin bisa saja bukan cuma nasi kol kata de apa napa karena ring sepo ampun tak ngagungin king mun kau leben ajunan apolong terus mapolong dana mapolong obeng pah ibeki dek ke jetem insyaallah saya eur kau leben ajunan pada ben saya eur jetem karena jetem ampun pun tubi kau la ajunan amin Allahumma jelas iki nomor dua bekal alaksan aki telasan nang telasannya kedeki kan beda kalampi anyar sarung anyar sandal anyar koca anyar kau leben ajunan seorang tua ki cukup tak ku betir karena beda saya ngubeng aki na kalampi sementara jetem saya rasa ngubeng aki mun benih kau leben ajunan sa apun tu hadirin eki na baki Muharram ya toren terus aki cek pailang keng cuman Ramadan kak dintok tore cek sampai tade pabede sa aparing dek jetem bulan Ramadan karena keputuk na jetem sesaget parlo kak dintok asli na bulan Ramadan semakin nika makanya kau leben ajunan dari setahun nika umpama seket abri bulan Muharram nyumbang seket bulan puasa tak cuma ding 100.000 di dalam setahun abri cuman makin seket mun nika abri seket bulan kapi hadirin insyaallah bisa teti kalam pina jetem iki na bangki nika saya kepenting kau leben ajunan mangkana Ramadan kak dintok tore cek sampai apolong Muharram kapi pabede kelompok sa aparing dek jetem bulan Ramadan salah gencerna etekel saya bukan leh ben kak dintok kebutuhan saya paling utama dek jetem keng den gula eman kak diman selalu ngebala di lembab masalah jeteman beda dua perkara nih kata langkong perhatiaki acara jeteman pertama jeteman ketika panitia pemuda jurang dalam minta sombengan untuk ke depan nih kata langkong beri bacaan mohon sumbangan untuk anak yatim dan keluarga yatim ajunan senyumbang cek niat karo nyumbang ke jetem tapi niat taki nyumbang dek ke keluarga jetem anapa ni ke jetem paringi beras tengki mun sampian cuma niat apa dengan ke jetem hadirin mun pas sampai etana embuung ada ni kata oleh mun pas muayyan untuk jetem embuung tak oleh ada nikah anapa karena embuung beni jetem jelas mun pah jetem mandi tretan ke belun setretan beni jetem tak oleh ngampung ke beras nih anapa beni jetem jadi sampean ketika nyumbang otak pemuda jurang dalam deku otak buku leku minta sumbangan tolong diproposal kasih bacaan mohon sumbangan untuk anak yatim dan keluarga yatim atau untuk aitam dan keluarga aitam sehingga ketika oleh beras etana compok benih cuma jetem seoleh ada make emak anyar jetem oleh ngakan dia jelas pertama nomor dua giburu ke khodil ke wakib arasan ke gula alhamdulillah kiai gula tanya ke panitia nikah acara nikah tak ngalak disombong na jetem nikah lain karena mun pah ngalak dari sombong na jetem sehadir pah jetem kapti ya gua lakar kebanyakan mun Muharraman gula mangki senikah teti mapulong dana dana oleh sabiteg juta sepak 10 juta ibeki ke jetem 20 juta ikebay acara ni kata kenging tapi alhamdulillah mungkin ampun jelas bahwa siding jetem menikah lain si acara ni kebeda senang kung lain teti beniding jetem nikah karena mun pas sampai ngalak ka ubeng jetem hadirin terop ngalak ka ubeng jetem salon ngalak ka ubeng jetem konsumsi ngalak ka ubeng jetem nih kebeni akebay swarga nih ka akebay neraka keng samar asli mangkana apa lain kula di beuring ki Muharraman acara mah mekasen bi kula ke beuleum sehingga sound system tak oleh ngalak dari pesena jetem ding jetem beki ke jetem kapi mungkinan pesena tada boleh tak usah beda ki acara tak usah beda pengajian tak usah ngunceng teroben sound system karena jetem tak perlu ke teroben ke salon nih
Teti kau tuba desa nangkung lain, dengan kau nangkung terop untuk acara kau nangkung sound system. Teti bi gule ke benda. Oh bengajat tem tak oleh ekala untuk salon. Oh bengajat tem tak oleh ekala untuk konsumsi. Oh bengajat tem tak oleh ekala untuk sewa na korse. Tak oleh. Kula tempon api datu sini. Ke di bawah berdesa tanya. Mun ke besong kemana sa ceramah. Dari je jang gule senyampi tu bah repot. Anjawab oleh makai gula masuk neraka. Anjawab haram gula saya tak oleh. Dia dengan hukum bi gule pada pak maki untuk songkom na sa ceramah tak oleh. Keng mun sa ceramah tak songkom na kabele bagi dia do. Jadi kabele mulai gi ngunceng ruah. Yen cile tak arep-arepan tak nak pejak acara-aja teh man ni kemak dia pada nyumpeng magi sa ceramah. Jadi kabele tak langkong tak esok on rabuna tak langkong kiai esok on hadir dah dek kedempoh. Keng ni ke acara aja teman maksud dah noro askes kiai deh ya ni ke acara BPJS deh ya jadi tak napa ko bodoh kamu menikah curang dalam kiai bila pasaan ujo teman ki engki kiai tetapi gula gampang je dua sapora ki gula bentung tak bisa aisyah betul deh Allahumma sholli ala Muhammad jadi nah Pak Saus saya berkaitan ke acara bangken nikah tak oleh ngal akil dari sompengan si khusus jatem. Alhamdulillah ki guru ki hodil kewakib gula tak tanya ki nangan ki hodil kewakib romoro atau toran gaden gula. Alhamdulillah bi gula mari tanya ki acara gak dituhunten kapi bening ngalak dari ding jatem karena mun ngalak diubeng jatem si hadir pah jatem kapi gua. Jadi punten ni ke acara jatem na lain seh untuk acara gak ditolain itu akina sateja senyumpeng manterbi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling nabalisan kaleban-balisan sempurna dunia akhirat amin itu akina sateja kita nyumpeng manterbi sa nyumpeng tahun datang karena saya tak nyumpeng benih keng cerek tor kadeng keng eman iya gledol seru mulai kadek nih kakak saya tak nyumpeng benih keng cerek benih keng eman keng kebetulan tak andi thank you kak lampe ben cerek ni kata yokor dari abri ben tak abri karena lampe ben tak lampe ni karena pacang ate maka tak abri keng mun tempo na tade ate na akretek ca andi aku abri lek ni kan lampe bon jadi lampe ni kata aku tu abri maka tak abri lampe jadi dia na tahu sa abri la akretek boy tapi punten pemuda jurang dalam kompak ben dempo bere kompak bukti nak acara mangkin ni ke puluhan juta kan eki na bangki bun benih keng sampian kompak tak kira pak tego beres oleh benya tak kira pak tego terup pangak ni ke acara naraja ngak ni kak mun benih keng kompak dempo bere mun benih keng kompak pemuda jurang dalam tak kira acara raja pada benih kak acara mangkin raja pada benih kak keng nunjuk aki dempo bere kompak ya, kila noro aku apa mau kita abri le samar deh. Punten tak kutu abri kan hadir ajudan ni kemakin ampun nyum sombengan paling raja. Ingin apa ki? Jadi makin ni kesombengan tak kutu senyumbang PC tak kutu senyumbang alako hadir ajudan kak itu sombengan si paling raja hadirin. Acara makin ni keteti sukses gara-gara ajunan Rabu. Makin nyumbang keng mun tade entar makin gula yon je. Tak kira ada kan gula kak mun ka kuburan ni. Cak gula beres. Apa ada orang gula apa kun ngocak muslimin muslimat yang terhormat dan tidak terlihat. Ring langgar bah tok koto apsaap tu kok. Jadi mangkin ni kesombongan si paling raja hadir ajunan. Ben ajunan sehadir ni kemangkin jamin bekal masuk surga setuju. Amin. Apa napa sebab ajunan itu kholus surur. Ni terlepas dari bahasa nyumpeng. Kenapa nak boleh sampai nyumpeng? Tak nyumpeng keng hadir panjenengan. Ajunan ampun itu kholus surur dak ke Bapak Hafid. Itu kholur dak kah Ketua Panitia Bapak Latifur Rahman nggih. Benda setuju para guru para kiai sampean ampun meseneng karena gara-gara rabuna ajunan mangkin gak dinto hadirin acara gak dinto bah sukses bener ben pole munda pada tong bitongan kula sering ngabala iman gak diman pengajian munda pada tong bitongan aslina mangkin sejelas masuk surga ni kasampian mun Khalil Yasin kilo item mo masuk surga ki Arab boh kan sepaling jauh Khalil Yasin ki kula gelak mari ambuka langsung berangkat. Guru tanya aki ke Khalil Kewakib, atarawi agam magi tarawih iya sangkilo abajang gula. Akan tarawih dah masjid ambu sekali gula. Gula mari bukan langsung berangkat.
Bi panitia telepon, tak langkong kelak telepon. Bu tak langkong kiai. Depak pukul senapa? Boleh depak berkitar setengah 10 atau pukul 10 malam. Abu tak langkong malam gelum pukul 10. Eropa berian maksudnya. Bi boleh ke bala. Siapa orang kiai gula apa asah. Mun pa Eropa berian Eropa makan kolema. Abu kai dimma kok. Tina mungkin isoro makan depak kul bulu dan nak tina nguncang semak semak. Gula makat marin abukan ya gula tak pati samborna gula. Nih ke depak ke rumah deki 3 jam setengah boleh gula bu. Mun makan di kantor deki pukul 12 depak ke rumah setengah 4 gula. Aja kita ngontongan mun pas capok ngiding anak tak melo kambung. Cak gelak. Nih keselain meda tarawih gula sampai makin kilo tarawih. Tarawih dah macam isa di kita abojang gula. Kita itu nak kena tarawih deki Roma. Lalu nak tarawih di beja ampo sa online. Dua sengkambu, telok sengkambu dia. Okay. Tak mun kanjing Nabi haji. Kanjing Nabi ni kuat orang. Kanjing Nabi ni kamun asolat malam. Siti Aisyah ni kah aku deh aganggu. Arapa? Pulang kanjing Nabi ni kah abojang ngetok pun malam. Sampai Siti Aisyah tanya, afala panjenengan gadin tolak jamin masuk surga. Mak apa abojang malam tak buambu kanjing Nabi. Jawabna kanjing Nabi. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Humairah. Kaki tak seneng ya mun kok jak syukur. Justru pelan ejamin swarga kok jak syukur kalau beribadah. Kanjeng Nabi bojang tahajud hajat. Kentangi di Siti Aisyah. Ganggu. Kanjeng Nabi, tentak terganggu ngalle bojang boleh. Keng mun Khalil Yasin pak tepaan ka. Mun bah bojang tarawih bah ni ibni gentang abada rukung langsung sujud ke bebo sini ka. Hari suruh mulai kada ka ni kan. Penitiannya lagi sepeda nih ke penitian. Aku udah menguncang kuda boleh cek begintar kak nih kan. Tali gabungan acem do ya. Oke kita ngontongan. Jadi mau bahas selamat makin becer makin sejelas becer ajunan seentar nih. Amin. Sepertama ibu itu adalah sampul. Nomor 2 bahas ikhlas dan sambian. Gula makin paling jauh makin 3 jam setengah belum tentu masuk surga. Apa? Tak hebat gula makin paling jauh. Gula makin paling abit 3 jam setengah depan kantor tak pelang apa gula bensin ikan dek tangki jam mereka beri ni kan panitia ni kau pelang mau diberi ada je maksud tak apa cang gula pidato abit pada sekejap boleh lo apa dia mau diberi marin lo kantong untongan cuma pidato abit tambah mun korang cabut boleh deh ini cetok ya mau diberi ada je lah apa cang gula pada sekejap pada kiai abit apa cang deh ya. Kula makilah jauh pun tentang hebat. Cek bensin ikan dek gula kak. Ajunan asal pedaan. Luang bensin apa tak luang bensin? Ikan dek apa tak ikan dek? Siapa sih ikan dek? Ngarep kente sampean. Nikah ikhlasnya mana kak? Kak kanto sampean entar rogi ada si agen dek. Lo kira pikiran sampean tak ngarep kente nikah ikhlas. Orang ikhlas kata sampean nikah jelas masuk surga. Amin. Khalil Yasin saat ceramah buat masuk surga. Ya tergantung. Mun ikhlas swarga, mun tak ikhlas mengucap neraka pendong benang kuar itu kok mun ikhlas swarga mun tak ikhlas tak temu keng mentir pada selamat amin mun tahu Khalil ikhlas tak ikhlas gampang ngetes ikhlas apa njah Khalil sabidatu gampang ngetes ka onceng ro ceramah ke curang dalem cek kendek bensin aja amplopin mun tak grunggung molen ikhlas Seorang Pak kali kula kawan jangan tak sungkem. Pak kali agrunggung. Alhamdulillah punten tak agrunggung. Asero dan kikir punten manglo enten kenal kal dina. Molero sampai 2 hari Roma pun kere pekeran. Apa king tekelero biji ke supir deh. Apa Jadi mau bahas ikhlas Khalil Yasin ada di kita bersih hadirin. Sementara anjunan entar rogi tak ngerkente kadi itu ikhlas ya saungkuna. Makanya mun dapat bahas swarga. Saya melemangkan masuk swarga. Ajunan saja sih bakal masuk swarga. Kengten kula yakin dek situng dabuna Gusti Kanjeng Nabi. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Bahwa dari kaum gak dinto tak etengali tung situng tapi etengali rombongan. Artena mangkene kata etek kutung situng orang tapi langsung sarombongan mangkene kemudian epa masuk swarga saja. Amin. Allahumma ajunan epa masuk swarga karena ikhlas dan kula epa ngampung dek ke swarga na ajunan manter sekak dinto bedana. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Para mila gak dinto bahwa ketika acara gak dinto sabe dek kepasaan ketimangken
nunjuangki kak dinto cerdas apa sepertama kalaban pasaan kenceren ekel tekel saya buka leh nomor 2 lakar kaputo na jetem kak dinto si paling parlo bulan pas tapi kula selalu madepak iman kak diman kenengan keng seetekel bulan pasan ni kebeni cuma kelakuan bagus maki kelakuan maksiat etekel saya buka lekiyah nika keterangan kula mangkin ng kitab isafu ahlil iman maka dating ate bahasaan nika seetekel bulan pas sa orang jempo bara benih cuma kelakuan ibadah saos tapi setiap kelakuan maksiat pada etekel saya buka leh pasir sa ala ko tusah ipatepa bulan Ramadan maka tusah kadin to etekel saya buka leh kula mulai diberi api datu eman gak diman selalu masenga tore selama bulan puasa tengah tahan jekaja mi umpama dari bering sebelum pasaan ampongi coan rebe umpama memang ada menikah tuh ada tinggi kak ada kok macam ada segi barek dia umpama beri sebelum bulan puasa ampongi coan rebe mun ngarek palaking tak bisa ambu total selama bulan puasa apa prei lekah ngicok sawal boleh ini agak sana ampo ngicok rebe lagi jadi kan nah bongki ya kok tapi pala tak bisa ambu ngicok rebe nih tak bisa ambu umpaman selama bulan puasa apa prei lekah ngicok sabel nih boleh selalu oleh satu olosan rebe anak apa hadirin karena mungkin ajunan ngicok rebe sekalian tuh sana pada ben ngicok rebe saya bukan tapi boleh kan tua ada muni Bengkalan banyak kan ngarik jumo dia benih korwai rebe panikala rebe ni dalam asilanas asitemun asioto itanya gibi ni nah ni banyak yang sabareng kan ibri ering curang dalam le can malaikat billahi ngicok lah kena aja selama pasaan ambu gelu kaki buk sebiasa arasanan selama pasaan tahan gelugi sebulan buki jok ajo apalagi sampean toko iko lupai se arasanan saya antoles ke buku sapan se arasan deki sawal keluar buku ni dia baca pas absen marin keng selama bulan puasa tore tahan gelu anapa hadirin karena ketika bulan puasa kau leben ajunan ala ko tusak maka tusan etekel saya buka leh bahaya apa tak bahaya apa tak bahaya nomor 2 ketika kelakuan tusa kayak kelakuan bulan Ramadan selain tusa etekel saya buka leh kencer napasana elang makanya bada ma abtola saum bada ma abtola thawabahu bada sema betal dek kapasah bada sema betal dek kencer napasah hadirin mun sema betal kapasah jelas kalau sairan sampang sing biasa sebelum isya sema rosak pasah beda sapolo berna nomor situng kamasoan benglo benga tak gelak ungguan saya mah betal pas nikah masuk bareng dek kalau beng saya beda ibeten jadi benih kau tungakan benih kau tunginum mun lobeng saya beda ibeten kemasukan bareng betal pasana wusulu ainin ilama yusamma jaufan masuk bareng dek kalau beng setiap lobeng si tembus ka maidah setiap lobeng si tembus ka tabu mun masuk bareng betal pasan apa sah nyulek kopeng mun sampai dalam betal pasan apa sah nyulek elong betal pasan apa sah nyulek ai jadi gak nih sekarang nyulek colok bu kopeng elong malah mun madhab di kalangan Imam Malik ni ka benih cuma lobeng nikah maki lobeng atengal ni ka mun etengal ni ka bedi lobeng luar ni kan ni mun etepan ni ka mabetal ka basa sehingga madhab Malik ini ka mun acelaan ni bulan basa ni bisa mabetal jadi benih bah kotu adaan setiap lobeng ni mun kemasukan bareng betal hadirin keng mun benih lobeng pun tak betal contohnya orang jempo bara sakit bulan basa bah asuntik tak betal basa namun asuntik apa karena asuntik ni kada lobeng kengi lobeng dia tahu mun sa suntik ke peloros ka lobeng kopeng wah jadi tore tahan kau leben ajunan dari perkara saabot lagi kenceran ki purnika mabetal pasana bade se mabetal kencerna pasah nah apa sih mabetal kencerna pasah maksiat ni ka lesan tak ada lesan tak nginum keng al jawari anggota selain tak pasah tengal pakuning ale aurat kopeng pakungi dengan kimak
pengarasanan lesan coba kiring lain pasana tak betal sampian tan di otang pasah keng kencerna pasana gemet ada sakande hadirin maka ada tahan maksiat dikatahan udah selalu masih ngak gue man gak diman makanya kan beristilah ngabuburit napa ngabuburit ngabuburit ini kan nyari malam kapan pukul 4 malam ke sebentar kaimbong nyari malam nyaman lah ngabuburit ya cek dorok bong imbong benih kalau ngabuburit ngabas buri apa cek mangken kelampi macam cek terus kadang mangken ini kelampi tenlok neradeng keng ketat leji bro wah sengang kui bak semua lempo lempur ingat lempur seken gelutan lener letu atas letu kayak ring ambu cak macam mun tepan ingat nikah kak enten pasana tak betal keng kencerna pasana gemet ketika tepan maksiat makanya selama Ramadan mun bisa kau leben ajunan tahan mun bisa kau leben ajunan tode jagajak mak le pas kau leben ajunan kak dinto selamat kencerna mak le kau leben ajunan di Allah ibadah sampurna setahun sekalian kau leben ajunan tabang kiban bulan Ramadan sekali apa sakak dinto tode tahan tode jagajak mantar bi Allah ibadah sampurna amin sekecak aki kau leben ajunan masuk deka pembayaran zakat nggih dan guna mai mutah wong tempo na along bolong kau leben ajunan madhab Imam Syafi'i hadirin tak oleh zakat ni kan ngangkui obeng ni beli na boleh zakat ngangkui pese kak dintoh tak kenging menurut saya madhab empat kak dintoh sengoliaki kima sengoliaki ngangkui obeng ni ka cuma Hanafi Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i tak oleh zakat ngangkui pese tapi zakat nikah min kudil balad dari deer na sampian se deer sehari-hari ada deer napa orang jempo bara deer jagung bocor deer jagung deer mapan bejana zakat pah jagung saya keluar ampian mun bejana deer saya pote saya begumet beras ke maka zakat nikah dari perkara saja arena berempah hadirin zakat nikah pakso situng esok sekitar petong on sehingga pakso kak dintoh ketika dikalkulasi dekat tembengan mangken sekitar 2 kilo petong on 3 kilo kurang sekuni tetimun azaka ada peta sampean 3 kilo kurang 3 on daripada sampean ruwet 3 kilo pun tinamun kurang lebih jadi cara nama keluar zakat ni ke menurut madhab Imam Syafi'i beras saya berjeraki tak oleh majer pes lemangkan mon majer pes saya katina apa tak oleh majer pes tapi mon pes beni noro Imam Syafi'i tapi noro Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi sementara Imam Hanafi ni kat kudu oning kau leben ajunan Imam Hanafi ini ka dalam zakat singang kui kimah nih ke benih iokor kak kudil balat benih iokor dak ke beras saya arbi kaula ajunan tapi okor dak kampa tamer syair zabib bur tetih gandum korma tetih okorna Imam Abu Hanifah ini kak saya zakat oleh ngangkui pese benih beras Imam Hanifah kadin toh beda 4 perkara dari 4 ni ke saya berdenang sekitar kuleben ajunan kormah kan kormah gandum kan ada yang jual gandum dengan ada yang ada gandum kormah tetimun azakat ngangkui pese maka bening ngangkui argana beras tapi ngangkui argana kormah oleh sepenting ngangkui argana kormah Imam Abu Hanifah gak dintok ternyata okorna lo pada bening Imam Syafi'i mana Imam Syafi'i gelak gak dintok 2 kilo petong on sementara Imam Abu Hanifah gak dintok 3 kilo petong on jadi sekitar 4 kiloan 4 kilo beras benih tapi 4 kilo kormah berempat hargana kormah sedeng gak hargana kormah gak dintok mungkin 50.000 sekilo ini ke sedeng jadi mun majer pese kudu noro hargana kormah mun sekilo na 50.000 berarti mun 4 kilo 200 mun segenteng kormah ni ke beda 500.000 sekilo jadi menurut segenteng bagian segi sogi apa kalak segenteng nikah berarti zakat 2 juta. Jadi mun pah sampai keluarganya 10 orang ngaltok maki sama bener kan. Anakin 20 juta. Jadi kepada boleh. Oleh majar obeng gak dinto tapi madhab Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Hanafi sekenging ngaki ngangkui obeng.
keng mun ngangkui obeng okor na benih ka beras tapi saya paling gampang ku leben ajunan mangkin ngangkui korma sementara korma ni ka sekilo nasi standar ni ka harga nasi ket ebu perkiraan mangkin jadi mun ngangkui obeng kotu azakat 200.000 benyang jelas katina apa cara namun pangangkui obeng mun ngangkui obeng seni ka cara na makle oleh sampean makle gampang entar ka compong orang sampean azakat ka nikah guru ngaji kebetulan nikah orang melarat mustahik nikah jadi sampai entar ke kiai nikah ngiba obeng 30.000 cek bagi pesena tapi 30.000 nikah beli beras kelu kiai dan kula ngobeng na beras 3 kilo da ajunan keluar bi nikah beras 3 kilo sanapa kiai 30.000 bagi 30.000 nikah obengah beras di gula ki ngobengin engki le beras ni kering di gula kiai nikah bi gula ke baya petra de sampean nikah petra na gula bagi cara nasa ni kemuntro esaa king mun langsung abri obeng atau lopolo ebu ari tang zakat no esa hadirin noro Imam Syafi'i tak asa bulan Imam Syafi'i kotu beras noro Imam Abu Hanifah tak asa pesena didik gelu polan tak 200.000 paham iki nika warloi pada pak karena sekecil akik kuleban sampian zakat petra hadirin majelis zakat petra jadi mantir bisa ayam laki ben semoga kau leben ajunan terima ibadah dungka dari ibadah kak mun pak romoro orang 10 pak abri 300 ya tang zakat tadi banyak mun tak sah kan percuma ku leben ajunan jadi cara yang ngaki guru pada sampean 10 oh banget 300 lepas beli beras sampean sekampel minta tambah 5 kilo aki kan 30 bahasanya ke 30 kilo bah beki bisa sampean beras sebeli bah beki ke zakat petra mak le pada selamat mak le pada bejrah mun sekadin to carane insyaallah selamat amin amin Allahumma terjugan sekecaki kau leban ajunan bekal masuk dekat malam Lailatul Qadar bila Lailatul Qadar ni ka Lailatul Qadar ni ka tak pang kitang gelah keng sejelas paling iarab asrul awakhir 10 terakhir dari 10 terakhir ni ka paling iarab malam-malam kencil malam selekor malam 3 lekor malam segemi malam 7 lekor ana apa tanggal mi rahasia aki malam Lailatul Qadar ni kamun ibadah kau leban ajunan pada ben ibadah 1000 bulan berapa 1000 bulan belum polo telok tahun lebih 4 bulan ibadah sekalian pada ben ibadah belum polo telok tahun lebih 4 bulan arabi bi Allah mi rahasia aki mun tak rahasia aki orang tempo bara tak atarawi karo keng apa tepat kam Lailatul Qadar to ana pergi atarawi selain mun tarawih semalam pada ben belum polo telok tahun tarawihan keng mun orang ko nangas teteh kapan sale koran pah amaleman lembe nah apa amaleman nikah ngembek malam Lailatul Qadar kalaban panapa kalaban sedekah orang ko na lembe kapan malam selekor nyambeli aja terus atana ibu banyak pah kirim ke tetangga apa lek maleman sini kak maksudnya malam Lailatul Qadar arama sedekah maleman karena sedekah malam Lailatul Qadar pada ben sedekah bedung polo telok tahun 4 bulan malam 3 lekor amaleman boleh ajam bulan lemare malam 3 lekor maleman pelotan ni banyak apa kirim ben lepol ke tetangga malam segemi ngirim boleh ke tetangga ingat lontong pani buka ternyata aku tak pelotan siberi tak yabi paes ini kering kona hadirin dengkona ni kan sini kelambok ni ke zaman laib tapi orang buat lambok thank you kak lambok ni ke orang melarat tapi lo cerai bode nase tak yabi bagi ke mate mor ya le eman tak ikakan bode pelotan tak ikakan bagi ke mabode ya le eman tak ideer bode becit tak yabi bagi ke cerje ya le eman mangken hadirin orang kisoki kapi keng jan soki beni sajen lambok sajen cerai sapa ora mun lambok nase bagi ke tetangke pelotan bagi ke tetangke mun mangken sapa ora napa boleh pelotan bagi ke tetangke nase tak yabi kulkas mungkin ya gelak bu malam bagi tandi kulkas kan melarat cek tandi kulkas bagi kata tang kita kok baru mangken ada baru ya kan kulkas kapu kapan tumbuh kembang rupa bagi kata tang Allah apa ni kakan kayak tabu mate racun tetanggen tapi tan mun kan tobo lampu kapi guk teh namang kenika cek bersegi lebih 4 ni batangki berarti kan banyak senyum bang benjo temari berarti kan Jawa Timur tak betul banyak mancer Allah terima kapi amin Allahumma mun bani kula benajunan senyumpong saya rata oreh ajunan pikir bagian tim Jawa Timur kula semikir embuung pola gede nah beda janda di Jawa Timur apa cangkok kan ya kor murmur dulek koru kan
Mun umur 50 sapa ora. Tak alar kadare ke puskesmas kok. Mare betok mincret. Aku ganggu abadan apa. Mun beda semar 2 lekor wala. Ini bin. Teng dini mereka. Mantar tabang jiban malam Lailatul Qadar. Amin. Keng cangakan pala pun malam atarawi pasti tapang kiban Lailatul Qadar. Pala pun malam ada rusen cangsap pasti tak tapang kiban pasti tepak kasalah situ kada Lailatul Qadar. Maka namun bisa tarawih ini kesonat keng make sonat tore ngastete tore kalako karena tarawih ini kesibada cuma i Ramadan mun bulan molot tak ada tarawihan. Darusan ngaji tore mun bisa apa hatam. Anapa? Hatam sekalian emang kene kepada ben hatam 1000 kali hadirin. Tak bisa hatam sampai 30 juz, mi pola 15 juz. Tak bisa 15 juz, 10. Tak bisa 10, 5 juz. Tak bisa 5 juz, sajus lihat kata na pamali etikal 1000 kali. Tak bisa sebulan sajus, mati boy. Ya mun sajus tak bisa sebulan apa saya galak. Palaging kaya tak bisa na, ada urusan dekat, ada urusan. Okey? Ada urusan. Mak le pada norok nyampung ke hataman di masjid kasa. Keng joman mun tak pati cek lancar tinggal je ambil. Dah ngaji tu batu mun mordejan masjid boy ke TV. Mun pal setengah jam semakra tak mare. Walladina kafaru wa kadzabu bi abi. Sini tene nyampit beduk ben Quran aja jong kok. Terakhir, wah mulai maju. Korang, jadi pada nebentang bini kekele. Korang, mayu man korang. Cek tantang man, tepak kaki menantang kok. Bengkalan gula kak, gula beniring Mekas. Lalu yang tibi Bengkalan kan, Bengkalan ini tak biasa, abini 2 biasa mah. Di Bengkalan ini kemun beda kiai abini 2 aslinya si telok king tak temu kok. Dek kue Bengkalan, mana Mekasen kan tak biasa bini 2 lagi. Makanya Mekasen ada kiai bini 2 aja ada saya temu. Kijak tak ngitek kep. Di Bengkalan kan tak biasa. Di Bengkalan itu tadi istilah. Mun bini di situ ustad. Mun bini 2 pinter. Mun bini telok orang. Mun bini nempak kiai Bengkalan. Jadi Bengkalan ini mentro titik kiai maka kita alim kor empak kiai gula ustad. Makanya kan pesan kita ini kepada titik kiai kan kemarin. Kon, Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir hadirin, berisitung hadis sekali itu. Man ahya lailatal aid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Pasera orang senyapok ketelasan cepon kanjeng Nabi pah di ngudi malam telasan di ngudi malam telasan beni di ngudi malam telasan lain dia makna dia ngudi malam telasan bendi ngudi malam telasan lain jadi malam telasan na sa iodi beni iodi malam telasan paham ge iodi kelaban penapa malam telasan bi ibadatin bi dzikrin au tilawati Qur'anin. Iya di kelaban ibadah cek malam tahajud, salat hajat, salat witir atau baca Quran atau zikir. Boleh sudah kayak bisa baca jen. Mun apa je malam ngaji zikir lesu malam telasan usahakan cepon ulama usahakan salat maghrib, salat isya, salat subuh nikah ikalaku kelaban berjamaah. Pasera malam telasan maurib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Bahkan jika masuk orang sedih ngodi malam telasan. Pasir orang yang ngodi malam telasan kalaban ibadah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang kak dinto atena tak kira mati ketika atena orang lain pada mati hadirin. Napa seenya main ate mati? Hubbud dunya wa ma fiha. Lebur dak ketunyak ben ka esena tunyak. Sakora beni soki beni kuda beni abah sedang soki. Lebur tunyak. Lebur tunyak ni kalau aku tu soki. Orang soki belum tentu lebur tunyak. Napa lebur ni? Lebur ni ka innal hubba syarikul ama. Cinta itu adalah buta.
Orang ini kemun lebur dek ketunyak. Tak kira api tak aki antara halal ben haram sepenting ekor leh hadirin. Pada benak kena laki lebur ke paraben. Mun kadung lebur, ni kata bahas ratin tak ratin. Pan lebur pasti cocok. Bener.